Personal yung binisita king lalawigan ang Kapampangang Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasabi ng pamagpakilala king Bayong Regional Director Ketty Central Luzon. Matigik ing direktiba ng Governor Lilia Pineda na pasik nga ning ahensya kayantabi ng PNP ing puwersa bang lasakan ing droga at panibatan na niti. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Masiring pamanutok laban king pamangalat ning iligal na droga king probinsya ing ginaransya ng Director General Jose Gutierrez Jr. ning Philippine Drug Enforcement Agency kasabi ning pamagbisita na king Kapitolyo. Tinipon la king Executive House, hanggang Chief of Police, iba't kareng 22 balen ning probinsya, bang patigikan ning koordinasyon pilatan ning PDEA ampo ning kapulisan. Kasabi na niti ing pamagpakilala king Bayong PDEA Regional Director Lindon Espacio. Agpangkang Yusek Gutierrez, ing suporta ning probinsya, local government units, ampong kapulisan, ing kailangan na asigurado bang balaw sa atibag, ing talamak a pamamisali at pamangamit illegal a droga. Yung punto na kani-kanyang credit, ang importante rito yung pagkikipag cooperation nila at nang sa amin, networking lahat ito from the LGUs down to the lowly policeman kasi malaki itong problema hinaharap natin. Kabilang kareng direktang utos ning Director General king Bayong RD, ing atukal nung nukarin at makanano bibiyahi o ing shipment ning shabu king rehiyon, makanyan mo naman ing pamag-deliver ning marijuana o ing pamaglipat kareng tulak o drug pusher keti Pampanga. Keti yakano dapat pasik nangan ing Anti-Drug Abuse Council. Yung assessment namin kasi, tinitingnan natin maigi kung saan ang shifting ng shabu, parang lumalakas ang delivery ng marijuana. This is a test case for the new regional director para makita at mabigyan ng solusyon itong hindi naman lumalala, kundi itong problema natin dito sa Pampanga. Manualay Governor Lilia Pineda na ing droga, ing pekauyat, ning mitetas a kriminalidad keti. Deng akyat bahay, itang deng inganggang mabayat a krimen. Ing meto nga tao, aline po pwedeng agawayan nung aliya makadrugs. So sabi ko, ing peka roots na niyan, ing drugs. May nalakaran naman ng outgoing Provincial Director ng Pampanga Police ay Police Senior Superintendent Edgardo Tino na kailangan dang magnegatibo king drug test. Hanggang police personnel amantabe kareng operasyon laban king droga. Sabi ko nga, yung ating AIDSOT, bago sila nagsimula ng kanilang intelligence operations against sa mga drug pushers, sila mismo ay pinadrug test natin. So we started with a clean slate na yung ating mga personnel na involved sa drug operation ay malinis, drug-free. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.